ಸೂರ್ಯೋದಯದಿಂದ ಅದರ ಅಸ್ತಮಾದವರೆಗೂ ಕರ್ತನ ಹೆಸರು ಸ್ತುತಿಸಲ್ಪಡಲಿ. ಕೀರ್ತನೆ 113 ವಾಕ್ಯ 3. ಪ್ರಿಯ ಸ್ನೇಹಿತರೆ, ದೇವರ ನಾಮದಲ್ಲಿ ಶಕ್ತಿ, ರಕ್ಷಣೆ, ಆಶೀರ್ವಾದ ಅಡಕವಾಗಿದೆ. ದೇವರ ಮಹಿಮೆ, ಕರುಣೆ ಅಗಾಧವಾಗಿದೆ. ಅವರನ್ನು ಸ್ತುತಿಸೋಣ, ಭಜಿಸೋಣ, ಕೊಂಡಾಡೋಣ. ಅವರ ಕೃಪೆಗೆ ಪಾತ್ರರಾಗೋಣ. ಆಮೇನ್. उदेंती तावन अस्तमते पर्यंत सर्वेस्पराचे नाव सदैव जाव. कीर्तन 113:3. देवाची पदवी सगत, ताची काकूळत आनी ताची महिमा अगाध जावन आसा. आमी ताची रचना, ताची स्तुती करया, अर्गां दिवया, ताची महिमा गाजोवया आनी ताची बेसवां जोडया. आमेन. From the rising of the sun to its setting, the name of the Lord is to be praised. Psalm chapter 113 verse 3. Have a great day and peaceful day, my dear friends.